بسم اللہ الرحمن الرحیم شرط إنتاج شك الثالث كون الصغرى موجبة وكون إحدى المقدمتين كلية فضروبہم ناتجة صفر. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. شکلیں چار ہیں، شکلیں دو آ گئی ہیں، تیسری شروع ہے. ہر شکل کے ضروب عقلاً کتنے بنتے ہیں؟ کیونکہ معصورے چار ہیں، چار کو چار میں ضرب دیں تو 16 بنتے ہیں. جی پہلی شکل کی شرطیں کیا تھیں؟ صغرا موجبہ ہونا چاہیے اور کبرا. دوسری شکل کی کیا شرط تھی؟ یعنی ایک شرط وہی ہے جو شکل اول کی کلیت کبرا، باقی دونوں مقدمے نہ موجبے ہونے چاہیے نہ ایک موجبہ اور ایک سالبہ. یہ شرط تھی کس کی؟ شکل. تو چونکہ اس میں خام مولوی جی ایک سالبہ ہونا ہے، اس لیے اس کے نتیجے صرف دو آتے ہیں. موجبہ نتیجہ شکل ثانی کا نہیں آ سکتا. اب تیسری شکل، توجہ بچے، تیسری شکل کے صحیح نتیجہ دینے کے لیے بھی دو شرطیں ہیں. بابے ریاخر تو کہن گے بھی جیت کے اعتبار سے شرطیں بھی ساری کتاب چھوٹی ہے تے اگاں. شکل ثالث کے صحیح نتیجہ دینے کے لیے ایک شرط وہی ہے جو شکل اول کے اندر تھی، ایجاب صغرا. کیا؟ صغرا موجبہ ہونا چاہیے. اور دوسری شرط ہے یہ تو کیف ہو گیا، باعتبار کم کے صغرا کبرا دونوں کلیے ہوں تو سونے دے سہاگا. ایک کم از کم کلیہ ہونا چاہیے، ایک. یہ شرط ہے شکل ثالث کے صحیح نتیجہ دینے کے لیے. شکل ثالث کے صحیح نتیجہ دینے کے لیے ایک شرط ہے باعتبار کیف کے، ایک ہے باعتبار کیف. کیا ہوتا ہے؟ کم. کیا ہوتا ہے؟ باعتبار کیف کے شرط ہے وہی جو شکل اول کی شرط ہے، ایجاب صغرا. لہذا شکل ثالث میں صغرا سالبہ نہیں ہو سکتا. 8 ضربائیں تو نکل گئی ہیں کہ نہ نکلی ہیں؟ پہلے بھی تو نکلی ہیں سن ایجاب صغرا 8. اور کم کے اعتبار سے شرط یہ ہے کہ مقدمہ تین میں سے کوئی ایک، دو میں ہون تے بطریقے اولا، لیکن لہذا دونوں جزئیے ہوئے تو ضرب نتیجہ صحیح نہیں ہوگا. دونوں بیان کر بنے کیا کھیلیں. شکل ثالث کے صحیح نتیجہ دینے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک باعتبار کیف کے اور ایک باعتبار کم کے. شابہ. کیف کے اعتبار سے یعنی صغرا موجبہ ہونا چاہیے. کیف کے اعتبار سے شرط ہے ایجاب صغرا، یعنی شکل ثالث کا نتیجہ تب صحیح آئے گا جب صغرا ہوگا. کم کے اعتبار سے شرط ہے کہ کل مقدمہ تین میں سے، مقدمہ تین کون؟ شکر ہے مت آنکھ ایک مقدمہ پنڈی تک لاہور. جی مقدمہ تین میں سے ایک کلیہ ہو، ایک ہے، دونوں ہوں بطریقے اولا لیکن کم از کم ایک کلیہ ہو. چلو اس کے ضروب منتجہ 6 ہیں. شکل اول کے کتنے تھے؟ شکل ثانی کے اس کے 6 ہیں. کس کے؟ شکل ثالث کے. فصل شکل ثالث کے نتیجہ دینے کی شرط ہونا صغرے کا موجبہ
और होना मुकदमा तैन में से एक का कुलिया। माना करो। शक्ल साजिश के नतीजा देने की शर्त होना सुगरा का मुजिबा और होना मुकदमा तैन में से एक का कुलिया। हाँ भाई, सालिस के नतीजा देने की शर्त उचित पढ़ो। मौली रमजान बैठे बड़ा दूर। होना सुगरे का मुजबा और होना मुकदमा तैन में से एक का कुलिया। पस शक्ल सालिस के ज़रूब नातेजा और नतीजा देने वाली ज़रबें 6 हैं। शक्ल बनदी है हद औस नू जोड़िया बे किथे जोड़ी कुंडा केड़े पासे पाया। ज़रब बनदी है 2 मासूरे जोड़िया। हुण समझ आ गई जी। ज़रब बनदी है ते शक्ल बनदी है हद औस नू जोड़िया। हाँ जी, बस शक्ल साजिश के ज़रूबे नातीजा 6 हैं। मुनतेजा भी ठीक है, नातेजा भी ठीक है जी। बस शक्ल सालिस के ज़रूबे नातीजा 6 हैं। आओ ना जरा तवीज़ जी। ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਵੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਤਵੀਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਿਆਣਾ ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਇਸ ਤਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਉਤਲੀ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਕੁਬਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਧਰੀ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਸੁਗਰੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੈਣਾ ਨਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੈਣ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਸੁਗਰਾ ਮੁਜਬਾ ਕੁਲੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ सबर करें, कल्ला बोली में की। बस इसके मुकाबले में कुबरा मुजबा कुलिया कौन? तो बा गिर गए, नतीजा आया बाजो जा। इसका नतीजा जुजिया होता है, शक्ल सालिस का कुलिया नहीं आता। इसका नतीजा कुलिया नहीं आता, कभी सच्चा हो जाता है लेकिन चूंकि जुजिया हमेशा सच्चा है इसलिए इसका नतीजा जुजिया आता है। अब शर्तें मौजूद हैं कि दोनों कुलिये मौजन लग गई। सुगरा मुजबा कुलिया ते कुबरा सालबा कुलिया। पढ़ना शर्तां मौजूद ने कि दोवें कुलिये ते नतीजा सुगरा मुजबा कुलिया ते कुबरा मुजबा जुजिया। सुगरा मुजबा शर्तां मौजूद ने केड़ियां? इजाबे सुगरा ते दोवां विचों एक केड़ा? दोवें गल्लां दे पाईयां गई, लिहाजा नतीजा मुजबा जुजिया। सुगरा मुजबा कुलिया केड़ा ते कुबरा सालबा जुजिया। एक मिनट सबर कर, बोलना मैं, तू फिर तू बाद तेरे को सारा सुन लेना। बाजो बा तक समझ आ जाए। बाजो बा लैसा शर्तां मौजूद ने कि दो बच्चे कुलिया है। कौन है? सुगरा कुलिया है ते लिहाजा नतीजा आया। ए देखो शक्ले अव्वल विच सुगरा मुजबा कुलिया होवे, अगे 4 मासूरे कुबरे रखो तो ज़रबा ठीक नहीं, क्योंकि शर्तां पाइया गई। नहीं समझे? शक्ले सालिस में सुगरा क्या हो, आगे 4 मासूरे रखे तो शर्तें चूंकि मौजूद हैं लिहाजा लौन अगे चली। हुण सुगरा ही कौन? हुण सुगरे वाले पासे कुलिया खत्म हो गए, हुण कुलिया कुबरे वाले पासे। हुण जिथे कुबरा कुलिया होना उत्थे गल बननी, जिथे नहीं होना नहीं बननी। सुगरा मुजबा जुजिया कौन? ते उतो फिर वो जोड़ कुबरा ते नतीजा ओ तीसरी लाइन पहुंच गए, चूंकि शर्तां मौजूद ने केड़ियां? कुलिया। कौन? वो कुबरा है। अगे चल। इत्थे भी शर्तां मौजूद ने, नतीजा ओ तीसरी लाइन है। शर्तां मौजूद ने ना, इजाबे सुगरा भी है तो एक कुलिया भी है। कौन? कुबरा।
ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਫੱਡਾ ਪੈਣ ਲੱਗੇ सुगरा मुजिबा जुजिया कुलिया मुजिबा जुजिया ਕੁਲੀਆ ਮੁਜਬਾ ਬਾਜਾ ਜਾ ਸੁਗਰਾ ਮੁਜਬ कुबरा मुजिबा जुजिया ਫਿਰ ਪੜਨਾ ਸੁਗਰਾ सुगरा मुजिबा जुजिया ਮਿਸਾਲ ਪੜਨਾ बाजू बाजा ਇਹ ਨਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੜਨੀ ਅੱਗੇ ਕੁਬਰਾ कुबरा मुजिबा जुजिया ਕਿਹੜਾ बाजू बा ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਏ के दोनों में से ਇਜਾਬੇ ਸੁਗਰਾ ਤੇ ਹੈ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਲੀਆ ਨਹੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜਾ ਗਲਤ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਇਜਾਬੇ ਸੁਗਰਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਲੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸੁਗਰਾ सुगरा मुजिबा जुजिया बाजू बाजा ਤੇ ਕੁਬਰਾ सालिबा जुजिया बाजू बा जैसा आ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਕਿ ਇਜਾਬੇ ਸੁਗਰਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਲੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ एक शर्त नहीं है ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋ ਇਹ ਦੋ ਲੈਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੀਸਰੀ ਲੈਣ ਸੁਗਰਾ कुबरा सालिबा कुलिया लाशैया बिन बाजा कुबरा कुबरा मुजिबा कुलिया कुल्लू बा ਨਤੀਜਾ ਗਲਤ नतीजा गलत जो ਕੁਲੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਜਾਬੇ ਸੁਗਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਗਰੇ ਦੋ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਾਬੇ ਸੁਗਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਗੇ कुबरा सालिबा कुलिया ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ कुबरा सालिबा कुलिया लाशैया बिन बाजा कुबरा सालिबा कुलिया लाशैया बिन बा ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ कोई नहीं ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਾਬੇ ਸੁਗਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ सुगरा सालिबा कुलिया लाशैया बिन बाजा कुबरा मुजिबा जुसिया बादू बा ਨਤੀਜਾ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ एक शर्त ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਜਾਬੇ ਸੁਗਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਜਾਬੇ ਸੁਗਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਚ ਇੱਕ ਕੁਲੀਆ ਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਫੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਲੀਆ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸੁਗਰਾ सालिबा कुलिया लाशैया बिन बाजा कुबरा सालिबा जुसिया बादू बा लैसा आ ਇੱਥੇ ਵੀ तो यहाँ भी एक शर्त नहीं है ਕਿਹੜੀ जाबे सुगरा ਕੁਲੀਆ ਹੈ ये कुलिया ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜੀ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਚੱਲ सुगरा सालिबा जुसिया ਹੁਣ ਇਧਰ ਕੁਲੀਆ ਵੀ ਕੋਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੁਗਰਾ ਵੀ ਕੋਣੀ ਹੋ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ सुगरा सालिबा जुसिया बा जा लैसा बा कुबरा मुजिबा कुलिया कुल्लू बा ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਨਫੀ ਅੱਗੇ सुगरा सालिबा जुसिया बालू जा लैसा बा कुबरा सालिबा कुलिया लाशैया मिन बा ਇੱਥੇ ਵੀ यहाँ भी ये एक शर्त नहीं है जाबे सुगरा नहीं है ਅੱਗੇ ਚੱਲ सालिबा जुसिया बालू जा लैसा बा कुबरा मुजिबा जुसिया बादू बा ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ यहाँ ਇਜਾਬੇ ਸੁਗਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਚ ਕੋਈ ਕੁਲੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ सुगरा सालिबा जुसिया बालू जा लैसा बा कुबरा सालिबा जुसिया बालू बा लैसा यहाँ भी दोनों शर्तें नहीं है ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਦੋ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਦੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਪੜੋ 6 ਜ਼ਰਬਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਸੇ ਮੁਰਕਬ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਕੱਢੀ ਹੋ ਜੀ ਜ਼ਰਬੇ ਅਵਲ ਸੁਗਰਾ ਮੂਜਬਾ ਕੁਲੀਆ ਤੇ ਕੁਬਰਾ ਵੀ ਮੂਜਬਾ ਕੁਲੀਆ ਜ਼ਰਬੇ ਅਵਲ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਮੂਜਬਾ ਜੁਜ਼ੀਆ ਨਤੀਜਾ ਮਿਸਾਲ ਪਰ कुल्लू बाजा ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੁਗਰਾ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵੇ मुजिबा कुलिया ਅੱਗੇ कुबरा कुल्लू बा ये भी मुजिबा कुलिया है ਹੱਦੇ ਉਸ ਕੀ ਬਣੀ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਚ बा ਕੀ ਬਣੀ ਕੀ ਪਈ ਹੈ तीसरी शक्ल मौजू तो बा बा गेर की नतीजा क्या आया बादू जा मूजबा जुजिया की आया मुजिबा जुसिया जुजिया दूसरी जरब सुगरा मूजबा कुलिया ते कुबरा सालबा कुलिया दूसरी जरब सुगरा मुजिबा कुबरा सालिबा कुलिया नतीजा सालबा जुजिया क्या क्या दूसरी जरब जनाब सुगरा मुजिबा कुलिया कुबरा सालिबा कुलिया शर्ता मौजूद ने हाँ या सालिबा जुसिया मिसाल कुल्लू बाजा सुगरा वला से ला शैया मिन बा कुबरा नतीजा बादू जा लैसा तीसरी जरब ਹੁਣ ਦੋ ਮੂਜਬੇ ਜੁਜ਼ੀਏ ਸੁਗਰਾ ਮੂਜਬਾ ਜੁਜ਼ੀਆ ਬਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੁਬਰਾ ਮੂਜਬਾ ਕੁਲੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਜਾਬੇ ਸੁਗਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਲੀਆ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਮੂਜਬਾ ਜੁਜ਼ੀਆ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਰਬ तीसरी तरफ
सुगरा सुगरा मुजीबा जुसिया कुबरा मुजीबा कुलिया नतीजा तीजा मुजीबा जुसिया हाँ मिसाल 10 बादु बाजा सुग व कुल्लु बाआ कुबरा नतीजा बादु जाआ जा चौथी ज़रब सुगरा मूजबा जुजिया ते कुबरा सालबा कुलिया सुगरा मुजीबा जुसिया कुबरा सालिबा कुलिया यहाँ भी शर्तें हैं इजाबे सुगरा भी है और कुलिया भी बिच है वे ते नतीजा सालबा जुजिया नतीजा हाँ जी जैसे मिसाल 10 बादु बाजा सुगरा ला शैया मिन बाआ कुबरा तुंजीजा बादु जा लैसा आ पांचवी ज़रब सुगरा मूजबा कुलिया ते कुबरा मूजबा जुजिया सुगरा मुजीबा जुसिया शर्तें हैं इजाबे सुगरा ते एक कुलिया भी है वो कौन है सुगरा है जी नतीजा मूजबा जुजिया जैसे बाजा सुगरा बादु बाआ कुबरा नतीजा जा बाजो जा छठी ज़रब सुगरा मूजबा कुलिया ते कुबरा सालबा जुजिया सुगरा करते हैं इजाबे सुगरा भी है तो एक कुलिया भी है हाँ जी छठी तरफ सुगरा कुबरा मुझे सालिबा जुसिया छठी ज़रब छठी तरफ सुगरा मुजीबा कुलिया कुबरा सालिबा जुसिया तो नतीजा सालिबा जुसिया मिसाल सुगरा कुल्लू बाजा कुबरा बादु बा लैसा आ नतीजा बादु जा लैसा आ तो शक्ल सालिस के सही नतीजा देने के लिए दो शर्तें हैं इजाबे सुगरा और दो मुकदमों में से एक तो इन शर्तों की रोशनी में 16 ज़रबों में से 6 में शर्तें पाई गई हैं वो बन गई ज़रूब मुनतजात बन गई बाकी ज़रूब अकीमा ऐन काफ बाह जोड़ा की अकीमा ये लफ्ज़ मंतक चल रहा है जी तो पहली ज़रब क्या है मिसाल छड़ तू पहली ज़रब किमें सुगरा मुजीबा कुलिया कुबरा मुजीबा कुलिया नतीजा तीजा मुजीबा जुसिया दूसरी ज़रब सुगरा मुजीबा कुलिया कुबरा सालिबा कुलिया तीजा सालिबा जुसिया तीसरी तरफ सुगरा मुजीबा जुसिया कुबरा मुजीबा कुलिया तीजा मुजीबा जुसिया अगे चौथी तरफ सुगरा मुजीबा जुसिया कुबरा सालिबा कुलिया तीजा सालिबा जुसिया अगे पांचवी तरफ सुगरा मुजीबा कुलिया कुबरा मुजीबा जुसिया तीजा मुजीबा जुसिया छठी तरफ सुगरा मुजीबा कुलिया कुबरा मुजीबा जुसिया तीजा सुगरा मुजीबा कुलिया कुबरा सालिबा जुसिया तीजा सालिबा जुसिया एक बार 10 में निके उच्ची उच्ची पहली तरफ सुगरा मुजिबा कुलिया कुबरा मुजिबा कुलिया नतीजा मुजिबा जुजिया दूसरी तरफ सुगरा मुजिबा कुलिया कुबरा सालिबा कुलिया नतीजा सालिबा जुजिया तीसरी तरफ सुगरा मुजिबा जुजिया कुबरा मुजिबा कुलिया नतीजा मुजिबा जुजिया चौथी तरफ सुगरा मुजिबा जुजिया कुबरा सालिबा कुलिया नतीजा सालिबा जुजिया पांचवी सुगरा मुजिबा कुलिया कुबरा मुजिबा जुजिया नतीजा मुजिबा जुजिया छठी तरफ सुगरा मुजिबा कुलिया कुबरा सालिबा जुजिया नतीजा सालिबा जुजिया नतीजा तो शक्ल सालिस के ज़रूब मुनतजा क्योंकि जाबे सुगरा शर्त है लिहाजा सुगरा मूजबा कुलिया बामुकाबला ना सुगरा सालबा कुलिया बामुकाबला 4 कुबरे ये गलत सुगरा मूजबा सुगरा सालबा जुजिया बामुकाबला 4 कुबरे ये भी क्योंकि जाबे सुगरा को नहीं और जहाँ दोनों जुजिए हों जहाँ वहाँ भी ये नहीं है समझे सुगरा मूजबा जुजिया ते कुबरा मूजबा जुजिया ते सुगरा मूजबा सालबा जुजिया 8 ते 2 ते पीछे कितने रह गए तो 6 ज़रबे जो हैं वो मुनतज हैं कि जहाँ दोनों में से एक कुलिया हो और सुगरा मूजबा हो तो वो 6 ज़रबे बनती हैं तो 6 ये नतीजा देती हैं और देखो अशिया ज़रूब नातिजा नज़र है इसलिए कि जाबे सुगरा की शर्त के साथ 8 ज़रबे और 2 में से के कुलिया के साथ 2 ज़रबे और जिथे 2 में जुज़िए होने ने लिहाजा बाकी रह गई कितनी अच्छा
ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਏ ਇਹ ਠੀਕ ਏ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤਜ਼ੀਬ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। تو انتاج کا بیان خلف کے ساتھ ہے، ساری ضربوں میں ساریاں ضرباں دے وچ خلف نال ثابت کرنا ہے، اور وہ یہاں خلف کس طرح کرنا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بنایا جائے گا نتیجے کی نکیز کو، کس کو؟ لکلیات کبریٰ، اور قیاس کا سغرا لے جا بہا سغرا۔ اے دیکھو مولوی جی، انہاں دا نتیجہ یا ہونا ہے سالبہ جزیہ تے یا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ موجب جزیہ دی نکیز کی ہے تے سالبہ جزیہ دی نکیز سمجھ آندی پئی جی؟ انہاں دے وچ جڑا کبرا نتیجہ ہونا ہے، نتیجہ وہ کی ہونا ہے؟ سالب جزیہ دی نکیز تے اے جس لئے نتیجے دی نکیز کڑنی وہ کلیہ ہونی، ایک کلیہ شکل اول دا کبرا بن سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اندے وچ کلیہ تے کبرا شرط ہے، تے جیڑا شکل اول جیڑا ایتھے سغرا ہے وہ تا پہلے ہی موجبہ ہے، اندے تے شرط موجود ہے، تے اس نتیجے دی نکیز کٹ کے تے اساں نو کبرا بنا کے تے شکل اول نال سغر نال ملانا ہے تے نتیجہ کڈنا ہے۔ جیڑا نتیجہ کڈنا ہے نا وہ ساڈے نتیجے نال ٹکر کھائے گا جی، تے پھر اسی کہاں گے بھی اے مجھ دی غلطی نہیں سنڈے دی غلطی ہے، ایڑا کٹا پیڑا جمع ہے۔ سمجھیو؟ او وے خدروں جی بے ایجاب سغرا، پس نتیجہ دے گا شکل اول سے وہ جو منافی ہوگا کس کے؟ کبرے کے منافی ہوگا، حالانکہ سغرا کبرا پہلے مسلم تھے۔ تو یہ غلطی تاں ہے تساں ساڈا نتیجہ نہیں منیا بلکہ ہوندی۔ اچھا جی، ایک طریقہ، دوسرا طریقہ ہے کہ سغرے کو عکس کر دیں تو پھر بھی کیا بن جائے گی؟ شکل اول نہیں بن جائے گی۔ سغرا ایتھے موجبہ ہے نا، تے موجبے دا عکس موجبہ ہی ہونا ہے نا۔ جب سغرے دا عکس کڈاں گے وہ ادے اس کبرے وچ تے پہلے محمول ہے نا، موضوع ہے نا، تے صرف سغرے وچ انہوں محمول بنانا ہے نا، تے جب سغرے دا عکس کڈاں گے تو کی بن جائے گی؟ نہیں وہ ادے اس کتھے آ جائے گی؟ محمول بنے گی تو شکل اول بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ شکل اول بن جائے گی جی۔ تو پھر یہ نتیجہ جو آئے گا اس پہ بات کریں گے۔ یہ جڑا پہلا طریقہ ہے نا، صرف پہلی شکل تیرے ذرا فٹ کرو۔ پہلی ضرب کی ہے کلو، کلو نتیجہ کی ہے، ہم کہتے ہیں یہ نتیجہ مان لو، ان دے وچ کبرا کی شے ہے وہ کی ہے؟ ان دے پہلے پکاؤن کہو کہ اتنے ٹکر لگنی آ کے، یہ کی ہے؟ کی معنی ہے اس کا؟ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا کیا معنی ہے؟ اینو ذرا قابو رکھیا جے۔ نتیجہ کیا ہے؟ بعض ان دی نکیز کڈو، ایک منٹ نکیز کڈ۔ لا شیء من جاء، او سغرائی موجبہ کلیہ اے بنی ان کبرا کی۔ لا شیء جا بچ آئی کہ نہیں؟ تے سغرا موجبہ کلیہ تے کبرا سالبہ کلیہ ہوئے تے شکل اول دا نتیجہ کی ہوندا ہے؟ اے ان کیڑی شے گرنی؟ جا جا گرنی تے نتیجہ ہونا ہے لا شیء، لا شیء۔ اے لا شیء من با آنو لیاؤ میدان چ کبرے دے سامنے۔ کبرا کی سی کہ آ کا ثبوت ہے تے ہن کی نکلیا؟ آ کی سلب باچے ہو تو یہ غلط ہے، نہیں سمجھے؟ کبرا ہمارا مسلم ہے کہ آ کا ثبوت ہے با کے، تو تسا نتیجہ نہیں منیا، اسا نتیجے دی نکیز کڈی، انہوں اسا سغرے نال جوڑیا، جس لئے نتیجہ کڈیا تو کبرے دا خلاف نکلا، تو لہذا ہمارا نتیجہ ٹھیک تمہاری نکیز باطل۔
नहीं समझ लगी मिसाल दी जो फिर गौर कर लो मैं कुल्लो बा जाए सुगरा ते कुल्लो आ आए कुबरा ये कुल्लो बा कुबरा ये मुसल्लम है कि आ का सबूत है बा के नतीजा है बा तो जा आ कि आ का सबूत है बा के बाज आ जा बे आ का सबूत है जा के बा मान लो इसको नहीं मानते हो तो इस नतीजे की नकीज माननी है क्योंकि कानून है बाजो 50 बारी पकवाए ना इर्तफा नकीज है जैसे तो ना कोई बंदा कहता जी मैं ये नतीजा नहीं मानता इसकी नकीज माननी पड़ेगी कौन ला शे आ मिन जा आ ए कुलिया ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਗਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਆਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕੁੱਲੋ ਬਾ ਜਾ ਤੇ ਲਾ ਸ਼ੈਆ ਸ਼ਕਲ ਅਵਲ ਬਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਲ ਅਵਲ ਦੀ ਜ਼ਰਬ ਬਣ ਗਈ ਸੁਗਰਾ ਮੂਜਬਾ ਕੁਲੀਆ ਤੇ ਕੁਬਰਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਲਬਾ ਕੁਲੀਆ ਆਵੇਗਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਲਾ ਸ਼ੈਆ ਲਾ ਸ਼ੈਆ ਬਾ ਆ ਤੇ ਕੁਬਰਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਲਾ ਸ਼ੈਆ ये उसके खिलाफ है कुबरा मुसलमा था लिहाजा कुबरा ठीक तो खराबी कितों आई तुसा नतीजे की नकीज मननी लिहाजा नकीज बातल तो हमारा दावा और जो नतीजे की नकीज बातल हो गई तो नतीजा भी बातल है फिर इंतफा नकीज ऐन हो जाने जी समझा जी वो फिर एम आंदे आखिर दे आपकी नकीज बातल हमारा दावा साबित है क्योंकि ना इर्तफा नकीज ऐन जैसे तो ना और समझी वो एक तरीका ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜ਼ ਜ਼ਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਫਸਲ ਵਜਰਾਇਤੂ ਇੰਤਾਜੀ ਸ਼ਬੀਰ ਰਾਬੀ ਮਾ ਕਸਰਤਿਹਾ ਵਕਿਲਤੀ ਜਦਵਾਹਾ ਮਜ਼ਕੂਰਤun ਫਿਲ ਮਬਸੂਤਾਤੀ ਫਲਾ ਅਲੈਨਾ ਲਓ ਤੂਰੀ का और तारा का जिक्र या तोरे का जिक्र हाँ लव तूरी का जिक्र बस बाबा जी फरमाते हैं पुत्र शक्ल राबे के सही नतीजा देने की शर्तें चौखी सारियां फायदा थोड़ा इस वास्ते वो अगलियां किताबां बाबा जी को हर्ज नहीं हो गया तुसे छड़ दिता है तो कहते हैं पुत्र मैं केड़ा कोई फिका का मसला छड़ दिता है फलाल है ना लाओ तोरे का जिक्र हुआ अगर उसका जिक्र छोड़ा तो हम पर कोई शरी हर्जाना तो नहीं आ गया ना क्या आ गया ये आखे ने कि फलाल है ना बे केड़ा कोई शरी मसला सी जरा मैं छड़ दे तो मुजरम हो गया मैं लिहाजा भी कोई हर्ज कोई नहीं जी ठीक आखे फला अलैना लो तोरे का साढ़े उत्ते कोई हरजाना नहीं है जी कहना कि अगर जिक्र छोड़ देता है मोशी आंदा मैं दसना जी चलो सुन लेंदे ओंदी भी की आंदा जी अगर उन्हें भी तो मेहनत कीतियां ना साढ़े वास्ते लिखा ना कि किसी और वास्ते हाँ जी शाबाश जी क्या आखे जी बाबा जी क्या फरमाते हैं शक्ल राबे के नतीजा देने की शर्तें हैं ज़्यादा और फ़ायदा थोड़ा है इसलिए वो मबसूतात के अंदर मज़कूर है तो बाबा जी दस दो सानू आंदे ने नहीं दसिया तो केड़ा कोई फिका का मसला रह गया एडे परेशान क्यों होंदे हो जी और शक्ल राबे के नतीजा देने की शर्तें बावजूद शराइत की कसरत के और बावजूद उनके फ़ायदे की किल्लत के वो शराइत क्या है मज़कूर हैं मबसूतात में जी और शक्ल भाई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੁਗਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਕਲੇ ਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲकुल ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਸਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ और शक्ल राबे के नतीजा देने की शर्तें बावजूद शर्तों की कसरत के शर्तों की कसरत के और बावजूद शर्तों के का फ़ायदे की किल्लत के वो शर्तें क्या हैं मज़कूर हैं अगर मन करना पस बस नहीं कोई हर्ज हम पर अगर छोड़ दिया गया जिक्र उनका तो साढ़े को जाना नहीं आया हाँ जी वकज़ा ला हम सालो तो बाबा जी ये चारों शक्लें चलो चौथी नूं तो रहन दो जी बाकी तीन शक्लां उन्हां दियां तुसां ज़रबां दसियां ने कम ते कैफ दे एतबार नाल
ਜੀਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਲ ਅਵਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੁਗਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਮਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਬੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ? ਮਿਰਕਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਬਚਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। नहीं समझे? सवाल है कि जेत के एतबार से शर्तें नहीं बताएंगे, बोलना सवाल है जेत के एतबार से शर्त भई ये शक्ल अव्वल सानी सालिस में जो जेत के एतबार से क्या शर्तें हैं वो नहीं बयान की। तो उसका जवाब दिया कि ये किताब छोटी है तो सारी शर्तें वो लंबी हैं जी। और इसी तरह बाकी अशकाल की शर्तें या सारी अशकाल की शर्तें इत बाकी इस वक्त माना कि चौथी तो कुछ भी नहीं दसा, फिर बाकी तीन करिए ना। बाकी बातबार जेहत के नहीं बर्दाश्त करता मेरे इस रसाले की मिसल उनके बयान के लिए। मैं जी छोटियाँ किताबों ने जो सारा कुछ बयान नहीं हो सकता जी। और इसी तरह बाकी अशकाल की शर्तें बातबार जेहत के नहीं बर्दाश्त करते मेरे इस रिसाले के अमसाल उनके बयान को। अगे जी वो शक्ले राबे दी शर्तां लिखियां मैं अर्ज करदा वां तो तवीज़ भी प्याणा बकरी नूं ते जेड़े ना वो पहले अगली गल पढ़ लिया कर, गल मुका ली फिर उन्हें गल पैने हैं। वलअल्लका अलिमता मिम्मा अलकैना अलैका अन्न नतीजता फिल क़ियास तत्ताबिउ ओए ताबिया यतबाउ तत्बाउ अदवनल मुक़द्दिमतैनि फिल कैफी वल कमी। बस बाबा जी फरमाते हैं पुत्र जी ये जो हमने शक्ल अव्वल में सानी में सालिस में सारी ज़रबें आपके सामने रखी हैं और मुनतजा रखी हैं और मिसालें भी दी हैं, उससे आपको समझ आ गई होगी कि नतीजा जो है ना मुकद्दमा तैन में जो कम और कैफ के एतबार से निचले दर्जे का होता है, नतीजा उस किताबें होता है, नतीजा उस किताबें। क्या कहें बाबा जी फरमाते हैं फजल इमाम खैराबादी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो कुछ हमने तुम्हें समझाया है ना पीछे अव्वल सानी सालिस में और ज़रबें बताई हैं और मिसालें दी हैं, उनमें गौर करें तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि नतीजा हमेशा मुकदमा तैन में से जो कम और कैफ के एतबार से निचला होता है ना उसके ताबे होता है, उसके फ़ायदा। उम्मीद है कि आपने जान लिया होगा भी छुट्टी किमें करी दी है, ये जान लिया होगा, ये बड़ा पता लगता है। क्यों जी मैं तो जुमरात छुट्टी की थी ना तो सोमवार तक घर नूं याद रखे भी खादा की है तो मंगल वाले दिन फिर शुरू किया अपन जुमरात जाना हुण की खाना। बस इसी तरह 10 साल गुजर गए, बाद च पढ़ लवेंगे कबर जाके। उम्मीद है कि तूने जान लिया होगा उससे जिसका इल्का किया हमने तुझ पर। अलिम तो का मफूल भी होना होने लगे, जान लिया होगा इस बात को कि नतीजा क्यास में ताबे होता है मुकदमा तैन के अदवन के कैफ और कम में। कैफ में जो निचला है उसके ताबे, कम में जो निचला है उसके ताबे होता है जी। और उम्मीद है कि पहचान लिया होगा तुमने उससे जो इल्का किया हमने तुझ पर इस बात को कि नतीजा क्यास में ताबे होता है मुकदमा तैन के अदवन के कम में। शब शब निकट टूट। फायदा उम्मीद है कि तूने जान लिया होगा इस उससे जिसका इल्का किया हमने तुझ पर इस बात को अन्ना मफूल भी इल्म का इस बात को कि नतीजा कियास में ताबे होता है मुकद्दमा तैन के अदवम के कैफ और कम में। हुन तफसील बस कैफ के अंदर अदवन है सलब, इजाब सलब में निचला दर्जा किसका? कम में कुल्लियत जुजियत में निचला दर्जा इजाब सलब में और जुजियत कुल्लियत में। कैफ के अंदर कौन अदवन है? कम के अंदर, और अदवन कैफ में वो सलब है।
اور کم میں कम में وہ جزیت ہے جی कैफ में वो सलब है और कम में वो जुज़ियत है। موجبہ کلیات سالبہ کلیہ نچلے درجے والا کون ہے استغفر اللہ موجبہ کلیات موجبہ جزیہ نا ٹھیک ہے موجبہ کلیات سالبہ کلیہ ادون کون ہے تے کلیات جزیہ ادون کون ہے این آخنا ہے جی اور ادون کیف میں ان سلب جو آخنا ہے کہ موجبے اور سالمے میں سے ادون کون ہے کلیہ اور جزیے میں سے موجبے اور سالبے میں سے जुज़िया موجبے اور سالبے میں سے تے کلیہ اور جزیے میں سے اگے چل اور کم میں جزیت ہے اگے جی والقياس المركب من موجبات وسالبات ينتج سالبة لہذا خلاصہ یہ نکلا جو قیاس مرکب ہوگا موجبہ اور سالبہ کے مجموعے سے نتیجہ سالبہ ہو کیا بس اے کٹی کٹا نکلیا کی جو مرکب جو قیاس مرکب ہوگا مرکب ہوگا ایک مقدمہ موجبات ایک مقدمہ سالبہ تو نتیجہ ایک مقدمہ موجبات ایک مجمع سالبہ تو نتیجہ اگے چل بل مرکب ہو كلية وجزئية إنما ينتج جزئية اگر ایک مقدمہ کلیہ اور ایک مقدمہ جزیہ تو نتیجہ ایک مقدمہ کلیہ ایک جزیہ تو نتیجہ کیا کہ جی اگر ایک مقدمہ کلیہ اور ایک مقدمہ جزیہ ہو تو نتیجہ جزیہ آئے گا پھر آخر اگر ایک مقدمہ کلیہ اور ایک مقدمہ جزیہ ہو تو نتیجہ جزیہ آئے گا اے شاباش سے سنیں اگلی بھی گال پڑھوا مل مرکب من الکلیتین فربما ينتج کلیتا وقد ينتج جزئیتا جو مرکب صغرا کبرا دونوں کلیے ہوں صغرا کبرا وہ اپنی اپنی شرطوں کے ساتھ دونوں کلیے ہوں تو شکل اول میں تو نتیجہ کلیہ ٹھیک آ جاتا ہے ثانی ثالث میں ثانی میں بھی وہ سالبہ کلیہ آ جاتا ہے تو یعنی جو قیاس مرکب ہوتا ہے نا دو کلیوں سے اس کا نتیجہ کبھی کلیہ آتا ہے کبھی جزیہ آتا ہے کیا کہ جس طرح شکل ثالث میں اگرچہ دونوں کلیوں ہوتا بھی نتیجہ جزیہ ہے اور جو کیا مرکب ہو دونوں کلیوں سے دو کلیوں سے تو ضروری نہیں کہ نتیجہ کلیہ ہی آئے گا کبھی کلیہ آئے گا کبھی وہ جو تفصیل بتا دی اس کے مطابق اگر دونوں صغرا کبرا کیا ہوں کلیے ہوں تو نتیجہ لیکن ہوگا ادون کے تابع دونوں میں سے ایک سالبہ ہو تو نتیجہ دونوں میں سے ایک جزیہ ہو تو نتیجہ جزیہ لیکن اگر دونوں کلیے ہوں تو پھر کبھی نتیجہ کلیہ آتا ہے کبھی پس قیاس وہ جو مرکب ہے موجبہ اور سالبہ سے نتیجہ دے گا وہ قیاس سالبہ کا اور وہ قیاس جو مرکب ہے کلیہ اور جزیہ سے محض نتیجہ دے گا جزیے کا اور وہ جو مرکب ہے کلیہ تین سے پس بعض دفعہ نتیجہ دے گا کلیے کا اور کبھی نتیجہ دے گا جزیے کا شاباش 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 وہ جو مرکب ہے موجبہ اور سالبہ سے نتیجہ دے گا سالبہ سالبہ کا سالبہ کا اور وہ کیا جو مرکب ہے کلیہ اور جزیہ سے بعد نتیجہ دے گا جزیہ کا اور بہرحال وہ کیا جو مرکب ہے دو کلیوں سے پس کبھی نتیجہ دے گا کلیہ کا اور کبھی نتیجہ دے گا جزیہ کا پس قیاس وہ جو مرکب ہے موجبے سے اور سالبے سے تو نتیجہ دے گا سالبے کا اور قیاس وہ جو مرکب ہے کلیے سے اور جزیے سے بعض نتیجہ دے گا جزیے کا اور قیاس بہرحال جو مرکب ہے دو کلیوں سے بعض دفعہ نتیجہ دے گا کلیے کا اور بعض دفعہ نتیجہ دے گا جزیے کا واپس آؤ گے دھیان کرو بھائی نکی ایک بار پھیرا دو پھر شرط زیر سوکھے ہو جاؤ گے کیونکہ پچھلے ساری کتابیں جا کے کہ اس کی شرطیں جو ہیں وہ آگے آ جائیں گے اے پھیرا دو تو دھیان کرو نو مشکل نہیں جتے توجہ کرو گے تو جنا کی تھی پھر مشکل ہی مشکل ہے جی شرط رابع کے صحیح نتیجہ دینے کے لیے ویندے بھائیو احد الامرین ہے کیا ہے اچھی بول شکل رابع کے نتیجہ دینے کے لیے شرط احد الامرین دو میں سے ایک یا اے ہوئے تامی نتیجہ ٹھیک ہے یا اے ہوئے تامی نتیجہ ٹھیک ہے ہون ویکھیں
एक शर्त मुकद्दमातैन में से एक मूजबात सुगरा कुलिया की मुकद्दमातैन से एक मूजबा और सुगरा कुलिया। फिर आख मुकद्दमातैन में से एक मूजबा और सुगरा कुलिया। फिर आख मुकद्दमातैन में से एक मूजबा और सुगरा कुलिया। फिर आख मुकद्दमातैन में से एक मूजबा और सुगरा कुलिया। जिथे ए पाई जाए जी उथे भी नतीजा ठीक है, उथे भी। नतीजा ठीक है। दूसरा सुगरा कुबरा कैफ में मुख्तलिफ हों और दो में से एक कुलिया हो। सुगरा कुबरा कैफ में मुख्तलिफ हो। क्या मतलब? एक मूजबा ते एक सालबा ते दो में से एक से एक कुलिया। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੂਜਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਲੀਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਮਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਆ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ फिर भी नतीजा आ जाए। सिर्फ वो 16 ज़रबा में थोड़ा औखे होवोगे तो मसला कोई नहीं। क्या आख्या जी? शक्ल अव्वल के नतीजा देने के, शक्ल राबे के नतीजा देने के लिए आहादुल अमरैन शर्त है। आहादुल भी ए शर्त पाएगी तब नतीजा ठीक है, तो जे ए शर्त पाएगी तब भी नतीजा ठीक है। की पहली कोई मुश्किल नहीं है। मुकद्दमातैन में से एक मुजबा हो और कुलिया सुगरा हो। सुगरा कुलिया हो, सुगरा कुलिया हो। सुगरा कुलिया हो, दोनों में से एक मुजबा हो, ए शर्तां पाएंगे नतीजा ठीक है। या दोनों कैफ में मुख्तलिफ हों, कैफ में मुख्तलिफ हूँ और दोनों में से एक कुलिया हो। कैफ में मुख्तलिफ हों कैफ में मुख्तलिफ और दोनों में से एक कुलिया हो। तब भी नतीजा। ठीक है। फिर एक बार तू आखिर नहीं क्या कलंदर पहली शर्त राबे के सही नतीजा देने के लिए शक्ल राबे को बादशाह शक्ल राबे की राबे के सही नतीजा देने के लिए शर्त अहदुल अमरैन है। यानी दो अमरों में से एक जेड़ा भी पाया गया नतीजा ठीक है। नतीजा ठीक है। पहली है कि मुकद्दमातैन मूजिबा हो और सुगरा कुलिया हाँ हाँ इजा ठीक है। मुकदमा तैन दोनों क्या हों? हाँ शाबाश, इजा बोले मुजबा तैन। मूजिबा हो सुगरा कुबरा दोनों मुजबे ते को सुगरा कुलिया। कुलिया हो। दूसरी शर्त है कि सुगरा कुबरा कैफ में मुख्तलिफ हो। यानी दोनों मुजबे न, एक मुजबा एक सालबा और दोनों में से कोई एक कुलिया, दोनों में से हो। इन शर्तां दे मुताबिक तवीज़ वेखो। ले हुण ध्यान करे जी किधरे इकट्ठियां हो जाएंगी किधरे वखरियां होंगी। हुण पहली नूं वेखना दूजी नूं वेखना चवां नाल जी। हुण सुगरे जोड़ सुगरा सुगरा मुजिबा कुलिया कुल्लू बाजा कुल्लो बाजा। अगे जोड़ कुबरा मुजिबा कुलिया कुल्लू आबा। कुल्लो आबा। इन्हां विच वेख पहलियां शर्तां हैं कि नहीं? सुगरा कुबरा दोवें मूजबे ते लिहाजा नतीजा मूजबा जुजिया की आराम नाल अगे चल। सुगरा सुगरा मुजिबा कुलिया कुल्लू बाजा कुबरा सालिबा कुलिया ला शैया मिन आबा। ये दूजा बन गई। ये इख्तलाफ बिल कैफ ते दोवां विचों एक कुलिया, ये दोवें कुलिए ने सोने ते सुहागा ते नतीजा या लैसा आ। अगे चल। सुगरा मुजिबा कुलिया कुबरा मुजिबा जुजिया सुगरा मुजिबा कुलिया कुल्लू बाजा कुबरा मुजिबा जुजिया बाद आबा। शर्तां हैं कि नहीं? दोवें मूजबे ते सुगरा कुलिया ते नतीजा जुजिया बाद जा। शाबा। सुगरा मुजिबा कुलिया कुल्लू बाजा कुबरा सालिबा जुजिया बाद आ लैसा बा। ये अगली शर्त मौजूद है कि कोई नहीं? कि दोवां में एक कुलिया है कि हुण सुगरा ते दोवें कैफ च मुख्तलिफ हैं कि नहीं? ते नतीजा सालबा जुजिया की बाद जा लैसा। लो जी शक्ल राबे विच सुगरा मूजबा कुलिया होवे, अगे तुसी चारे कुबरे रखो तो ठीक है। दो विच पहली शर्त बनती है ते दोवां विच दूजी बनती है। आगे जे समझ अगा टोरो सुगरा मुजिबा जुजिया बाद ले सुगरा मूजबा जुजिया हो गई। सुगरा मुजिबा जुजिया बाद बाजा कुबरा मुजिबा कुलिया कुल्लू आबा। इहदे विच कुलिये दोवें मूजबे तो हैं, कुलिये ते सुगरा कोई नहीं, लिहाजा नतीजा कोई नहीं, एक ज़रब निकल गई। अगे चल। सुगरा मुजिबा जुजिया बाद बाजा कुबरा सालिबा कुलिया ला शैया मिन आबा। इत्थे इत्थे इख्तलाफ फिल कैफ भी है ते दोवां विच कुलिया भी है, नतीजा आ गया सालबा जुजिया।
या लैसा आ शाबा अगे सुगरा मूजिबा जुजिया बादु बा आ कुबरा मूजिबा जुजिया बादु आ बा इत्थे सूए हो जाना ये दोवें मूजबे ते हैं ते कुलियत ते सुगरा कोई नहीं जी ते नतीजा कोई नहीं अगे चल सुगरा मूजिबा जुजिया बादु बाजा कुबरा सालिबा जुजिया बादु आ लैसा बा इत्थे इख्तलाफ फिल कैफ तो है दोवां विच कुलिया कोई नहीं ते नतीजा नहीं आया जी तीसरा चल सुगरा सालिबा कुलिया ला शैया मिन बाजा कुबरा ये हुण जेड़ा कोई सालबे आउंदे पैण ना जी हैं जी ये इजाबुल मुकद्दमा तैन वाली शर्त नहीं इत्थे पाई जानी ये हुण अगलियां ही वेखणियां जी समझ आ गई जी क्योंकि इजाबुल मुकद्दमा तैन नहीं रहा क्योंकि सुगरा सालबा टुर पिया हुण है ओ हाँ जी सुगरा सालबा कुलिया सालिबा कुलिया ला शैया मिन बाजा कुबरा मूजिबा कुलिया कुल्लू आ बा तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕੈਫ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕੁਲੀਏ ਨੇ ਕਿ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਨਤੀਜਾ सालिबा कुलिया ला शैया मिन जा ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਲਬਾ ਕੁਲੀਆ ਕੀ ला शैया मिन जा ਆ ਗਏ ਸਾਲਬਾ ਕੁਲੀਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲ सुगरा सालिबा कुलिया ला शैया मिन बाजा कुबरा सालिबा कुलिया ला शैया मिन आ बा ਕੁਬਰਾ ਸਾਲਬਾ ਕੁਲੀਆ ਦਾ ਆ ਗਏ ਸੁਣਾਉਣ ਚ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਮੂਜਬਾ ਕੁਲੀਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਅੱਗੇ ਹੁਣ सालिबा कुलिया ला शैया मिन आ बा तो नतीजा नहीं आएगा क्योंकि इख्तलाफ हुमा फिल कैफ कोई नहीं अगे चल सुगरा सालिबा कुलिया ला शैया मिन बाजा कुबरा मूजिबा जुजिया बादु आ बा तो यहाँ दोनों शर्तें पाई जा रही हैं ननन दोनों नहीं इख्तलाफ हुमा फिल कैफ है न कोई नहीं ना हाँ कुलिया केड़े सालबा कुलिया है ते नतीजा की होना है केड़ा ऐ शाबाश अगे चल सुगरा सालिबा कुलिया ला शैया मिन बाजा कुबरा सालिबा जुजिया बादु आ लैसा बा इत्थे शर्त है कैफ नहीं है कैफ नहीं कुलिया तो है एक लेकिन इख्तलाफ चौथी लाइन सुगरा सालिबा जुजिया बादु बा लैसा जा कुबरा कुबरा मूजिबा कुलिया कुल्लू आ बा नतीजा इख्तलाफ फिल कैफ भी है ते एक कुलिया भी है अगे की है नतीजा नतीजा की है सालबा जुजिया शाबा सूरा सालिबा जुजिया बादु बा लैसा जा कुबरा सालिबा कुलिया ला शैया मिन आ बा चूंकि इत्थे इख्तलाफ को नहीं पाया गया एक कुलिया तो है लेकिन इख्तिलाफ कैफ नहीं है हाँ अगे सुगरा सुगरा सालिबा जुजिया बादु बा लैसा जा कुबरा मूजिबा जुजिया बादु आ बा इत्थे भी यहाँ भी इख्तलाफ है एक कुलिया कोई नहीं अगे जी सुगरा सालिबा जुजिया बादु बा लैसा जा कुबरा सालिबा जुजिया इत्थे कुलिया भी कोई नहीं ते इख्तलाफ भी कोई नहीं दोवें शर्तां कोई नहीं इन्नी गल नहीं सी निकल गया कट्टी कट्टा शक्ल राबे के सही नतीजा देने के लिए आहदुल अमरैन है क्या है अहदुल अमरैन ईजाद दो सुगरा कुबरा दोनों मूजबे ते सुगरा कुलिया सुगरा कुबरा दोनों मुजबे और सुगरा कुलिया या ए होवे तामी नतीजा ठीक है या सुगरा कुबरा दोनों में से एक मूजबा एक सालबा ते एक कुलिया होवे फिर भी नतीजा ठीक है दोवां विच एक मूजबा ते एक सालबा ते कोई एक कुलिया दोवें कुलिए बा तरीके औला अब भी नतीजा आगे समझ ए शक्लां पूरियां हो गई क्या सिकतरानी हमली क्या अगों क्या सिकतरानी शर्ती और मिसालां ने ते फिर इस्तिसनाई